여러분 안녕하십니까? Hola a todos. 마태복음 25장의 두 번째 얘기는 달란트 비유입니다. Vamos a ver el libro de Mateo capítulo 25 sobre la parábola de los talentos. 어떤 사람이 타고 갈 때 그 종들을 불러가지고 소유를 맡겼습니다. Una persona antes de irse encomendó sus bienes, 그런데 그 달란트를 똑같이 맡기지 아니하고 재능을 따라서 재능대로 다르게 pero no 맡겼습니다. les repartió a todos por igual, sino conforme a su capacidad. 그 어떤 사람에게는 5달란트를 맡겼습니다. A una persona encomendó 5 talentos, 또 한 사람에게는 2달란트를 맡겼습니다. a uno le encomendó 2 talentos 근데 또 나머지 한 사람은 1달란트를 맡겼습니다. y al último que quedaba 1 talento. 근데 5달란트 맡은 사람은 곧바로 장사를 해서 Pero la 5달란트 persona que se 남겼다. encargó de 5 talentos negoció con ella y juntó otros 5 talentos. 5달란트 받은 사람이 한 일 가장 중요한 게 뭐냐 하면은 Algo muy importante que necesitamos saber de la persona que recibió 5 talentos 이 fue, 사람은 자기 몸이 아니라 주인의 종이기 때문에 주인의 몸입니다. es que él sabe claramente que él no es dueño de su vida, sino el amo es dueño de su 그리고 vida. 달란트도 주인의 달란트죠. Entonces el talento no es suyo, sino también es del amo. 그 사람은 자기 몸이 주인의 몸이고 달란트도 주인의 달란트고 마음도 주인의 마음을 가지고 일을 Ya que él 하는 mismo es pertenencia de su amo, el talento es de su amo y también su corazón pertenece a su amo. 5달란트를 받아 장사를 하고 있지만은 실제로 그건 주인이 하는 거와 꼭 Aunque 같은 parece 일이 que 돼요. el siervo es quien está negociando con esos 5 talentos, pero eso es como si el amo personalmente 그 estuviera 주인이 negociando. 이제 그 달란트를 맡겨 먼 나라에 Fue así 갔습니다. como el amo de estos siervos fue a una tierra apartada. 이 5달란트 받은 사람 종은 주인의 마음을 정확히 알고 있으니까 Ya que el que recibió los 5 talentos conoce muy bien el corazón de su amo, 두말하지 않고 바로 주인처럼 가서 이제 장사를 해서 그 sin 이문을 pensarlo 2 남기는 veces, podía ir a negociar con esos 5 talentos para juntar más. 근데 달란트를 맡기는 3가지 종류의 사람에게 맡겼는데 Pero los talentos fueron encomendados a 3 tipos de personas. 달란트 받은 사람 똑같이 가서 이제 주인의 마음을 주인이 날 달란트 5개를 주는구나 장사하라 그러는구나 주인이 오기 전에 빨리 장사에 돈을 많이 남겨야지 그런 마음으로 주인의 마음으로 장사를 해요. El que recibió los 5 talentos, ni bien recibió los 5 talentos, dijo, el amo me dio este dinero para que negocie y que haga más dinero. 근데 이제 2달란트 받은 사람은 Pero la persona que recibió 2 talentos, 이제 그 재능이 5달란트에 비해서 반도 안 돼 su 적지요. capacidad es menos de la mitad que el siervo que recibió 5 talentos. 그러니까 우리 주인이 내게 달란트를 2달란트 어떻게 할 줄을 잘 Por eso 모르겠는 mi 거야. amo me dio 2 talentos. Entonces no sé qué voy a hacer con 그다 이제 ellos. 생각난 거야. 5달란트 받은 그 사람 늘 주인의 마음을 잘 알아. Pero aquel que recibió los 5 talentos conoce muy bien el corazón de su amo. 어떻게 하는지 가보자. Pero yo a ver qué hago. 그 사람 집을 Y 찾아갔어. fue a la casa del siervo de los 5 talentos. 없어요. No estaba. 어디 갔냐고. Cuando preguntó dónde estaba, 시장에 장사하러 le 갔어요. dijeron, fue al mercado a hacer negocio. 시장에 가면 이 사람이 막 그 달란트로 물건 사면 막 팔기 시작해. Entonces este siervo compró con los 5 talentos diferentes cosas y empezó a 당신 뭘 하고 vender. 있는 거죠? Se acercó el otro siervo y le preguntó, ¿qué está 아니 뭘 하고 haciendo? 있다니 말이 돼요? ¿Qué es lo que está preguntándome? 지금 장사를 하고 있어요. Estoy negociando. 당연히 해야죠. Claro, tengo que hacerlo. 주인이 왜 나한테 5달란트를 맡겼겠어요? ¿Por qué me habría dado 5 talentos mi amo? 주인은 절대로 엄한 사람입니다. Nuestro amo sabe muy bien, tiene una 그래서 이걸 intención. 장사하기 원하는지 그냥 나를 있기를 원치 않으니까 Por eso es que me ha dado los 5 talentos, para que haga negocio. 장사를 해야지요. También usted tiene que hacer lo mismo. 미안하지만 내 지금 이야기를 또 계속할 시간이 없는데요. Lo siento, pero no tengo más tiempo para hablar con usted. 다음에 나 좀 장사에 바쁜. Hablemos otro día porque tengo que trabajar. 여기 싸구려 여기 와 사세요. 여기서 빨리 오세요. Entonces empieza a gritar, vengan a comprar aquí, es muy barato aquí. 열심히 장사하는 Con todo su esfuerzo dedicaba 두 달을 para 받은 자가 negociar. 생각을 합니다. La persona que recibió los 2 talentos piensa, 저 5달러 만든 사람 진짜 저 주인의 마음을 잘 알아. aquel siervo que recibió los 5 talentos conoce muy bien el corazón de nuestro 나는 amo. 주인의 마음을 잘 모르지만 Aunque yo no conozco muy bien, 5달러 받던 사람 항상 주인에게 정말 사랑을 입고 또 주인이 모든 걸 막 그런 el siervo 주인께 que 또 recibe los 5 본받아야겠다. talentos siempre ha recibido mucho cariño por parte del amo. Entonces yo también voy a intentar 난 recibir lo mismo. 2달란트라도 열심히 일해서 돈을 벌어 Aunque 주인을 yo no pueda 숨겨야겠다. con los 5 talentos, pero con 2 talentos voy a negociar, tratar de duplicar la 그런 ganancia. 사람은 주인의 마음을 Aunque el que 몰랐는데 recibió los 2 talentos no conocía el corazón directamente de su amo, 5달란트를 받은 사람은 삶을 보면서 주인의
주인의 마음을 배워 자기도 Pero mediante 주인의 la 마음을 vida 따라서 del siervo que 장사하기 recibió 시작했어요. los 5 talentos, él también logró negociar y agradar a su amo. 사람도 주인의 종이고 Él también es siervo del amo. 2달란트는 5달란트만 못하지만 그 El que 주인의 recibió los 것이. 2 talentos igual, aunque no es tan capaz como el que recibió los 5 talentos. 근데 이제 주인의 마음을 나 장사만 하면 되는구나. Pero él se dio cuenta, yo también solo necesito negociar. 부지런히 장사를 했습니다. Empezó también a trabajar. 하나님 은혜를 베푸셔서 또 2달란트를 Y 남겼습니다. recibiendo la gracia de Dios, pudo duplicar otros 2 이 talentos. 2달란트 이 집에 내가 종으로 온 뒤에 이런 일을 처음 만났는데. Era la primera vez que él pasaba por eso después de convertirse en 아, siervo. 나 주인이 나 2달란트나 남겼어. Yo ahora he podido ganar 2 talentos más. 얼마나 기뻐할까. Cuán feliz estará mi amo. 달란트를 봐서 마음에 기뻤고 주인 오기를 기다렸어요. Estaba muy contento y esperaba con ansias la llegada de su amo. 그럼 1달란트 받은 사람은 Pero 어떻게 ¿qué 했어요? hizo la persona? ¿Qué hizo la persona que recibió un talento? 달란트 자기는 종인데 Aunque él era el siervo, 중요한 주인의 마음을 él no 전혀 삼키지 tenía 않았다. nada de conocimiento ni interés por el corazón de su 그래서 amo. 그게 이제 문제가 돼요. Eso se convirtió en un problema. 종이면 주인의 마음을 살펴야 하는. El siervo tiene que aprender a ver el corazón del amo. 제가 아는 어떤 젊은 부부가 이제 부부끼리 Una 싸우고 pareja que yo conozco, una pareja joven, peleaba entre ellos. 남편이 화가 나서 아내를 때렸어. Y el esposo, como estaba muy enojado, 아내가 남의 매말 맞는 게 너무 le 속상해. pegó a su esposa. Estaba muy disgustada la esposa. 그냥 아내가 말했어요. 여보 나 왜 때리죠? 이유나 좀 알고 때리라고 그래. La esposa le dijo, ¿por qué me pegas? Dame una buena razón para eso. 그러니까 남편이 넌 이유 없이 맞아야 Su 돼. esposo le dijo, no importa por qué, solo tienes que recibir golpes. 너무너무 가슴이 슬펐어. Dice que ella se enojó en gran manera. 내가 뭐 잘못한 거 때려도 문제 Si me 되는데 castigara, me golpeara porque hice algo mal, 내가 entiendo. 아무 이유 없이 매 맞는 그게 너무 괴로웠어. Pero sin sentido alguno que yo reciba el 그래서 golpe, 여자가 혼자 막 고민을 해. me enoja mucho. Pensaba sola ella. 고민하다가 정신병원에 Y 갔어. así pensando muchas veces decidió ir a un hospital 그 어머니 된 psiquiátrico. 사람이 그 여자를 저한테 데려왔어. Y después finalmente ella llegó conmigo. 제가 이야기를 했습니다. Y yo le comenté, 정말 남편이 했구나. y su esposo le pegó. 왜 맞았는지 정말 Y le 모르냐고. pregunté, ¿usted realmente no sabe por qué le 정말 golpeó? 모른다. No sé, me decía. 정말 모른다. ¿De verdad no conoce? Le pregunté. 모른다 그래. Decía que no, 네, en 이야기를 absoluto. Y yo le comenté. 너는 어떻게 남편 너를 때린 걸 모르냐? 이유를 모르냐? Y yo le dije, ¿cómo usted no conoce la razón por la cual su esposo la 네가 왜 golpea? 그런지 알아? ¿Sabe por qué? 너는 무슨 이야기 남편이랑 싸우면 Porque 이기잖아. sin importar qué tipo de pelea tenga, siempre usted le gana a él. 그래 너 남편이랑 싸우면 늘 이기기 때문에 Y como siempre le gana en las peleas, 너 하고 싶은 대로 하잖아. hace finalmente lo que usted quiere. 이기니까. Porque siempre le gana, con palabras le gana a su esposo. 늘 너한테 졌어. Por eso su esposo siempre perdía en toda 그건 pelea, 네 discusión 안에 con usted. 하나고 견딜 수가 없는 거야. Entonces su esposo ya no podía soportar 근데 eso. 네가 정말 남편을 존경하면 Si usted realmente admirara a su esposo, 내 respetara a su 남편이 esposo, 화를 나는 것도 알아야 화가 났겠다. 남편이 이래서 속상했겠네. 그걸 알아야 하는. debería aprender a comprender, mi esposo también se molestó por tal motivo, él está 말로 너 disgustado. 남편이 이기기 때문에 Y como siempre yo le gano a mi esposo, 무시한 거야. es como menospreciar a mi esposo. 남편은 무시해서 넌 무슨 이야기를 해도 막 가지고 말로 넘기면 되니까. Entonces, sin importar qué es lo que él diga, entonces es tomado en poco. 근데 막 그렇게 고통스러워 괴로워한 것도 넌 상관 안 하는 거야. Ni siquiera tiene interés en saber si él está sufriendo por eso. 만약 남편을 중히 여겼다면 Si usted realmente considera importante a su esposo, 남편이 속이 안 podría 좋아하시겠구나. pensar cómo se sentiría él si usted hablara así, 화가 나겠구나. que se enojaría, 분노하겠구나. que se disgustaría. 넌 반드시 그걸 알게 돼. Usted sabría inmediatamente eso. 전 그걸 알기 때문에 절대로 남편에게 함부로 할 Pero 수 si 없어. usted supiera muy bien eso, nunca podría hablar sin pensar a 남편을 él. 무시하기 때문에 그렇게 하는 La 거야. razón por la cual usted se enfrenta a él, se revela contra él, es porque lo menosprecia. 참다 안 되니까. Entonces su esposo, 그거야. como se aguantaba una y otra vez, como ya no pudo más, 일단 그 자체는 잘못이지만 de ese modo se desahogaba. Aunque está Pero mal que él luego le hay golpee, 사실이 하나 pero 있어. hay una verdad que también usted debe saber. 뭐냐 하면은 Lo que debe saber es 네가 남편을 이긴다고 해서 늘 남편을 무시하고 네 멋대로 사는 그건 el que 나쁜 usted 거야. siempre se enfrente a su esposo y siempre le gane a su esposo y haga 남편이 finalmente lo que 왜 usted 아내한테 quiera. 너무 화가 나 Eso está 때렸는데 muy mal. Si él le golpea muy 너 enojado 생각할 때 그럼 이유를 알고 맞자. 왜 이유가 뭐냐? y usted le dice, ¿por qué me golpeas?
이유 없다고 Su 말해. esposo le dijo que no tenía motivo, ¿no? 그래, 나도 이해가 가. Sí, yo también entiendo. 이유를 대고 말하면은 말이 안 돼. 늘 Porque 지잖아. siempre él 너한테. también, aunque no entiende, pero finalmente usted le gana en todas las 말로 하면 discusiones. 지니까 남편 늘 지다가 한번 이겨보고 싶어서 그런 거야. Él también de algún modo quiere ganarle en las discusiones. 그래 그 여자가 그때 자기가 남편 정말 무시한 걸 Fue en ese 알았어. momento que ella me comentó que ella había menospreciado mucho tiempo a su 안 가고 다 esposa. 나와버렸어. Y después se solucionó el problema. 여기서 한 달란트 받은 자. La persona que recibió un talento aquí, 전 주인의 종인데도 a pesar de que es el siervo de su amo, 이 사람 주인하고 마음이 안 맞는 거야. pero su corazón no estaba conectado con el de su amo. 야, 속상해. Estaba, estoy muy molesto. 남은 5달란트 주고 남은 2달 난 한 달란트밖에 안 줘. ¿Cómo es que a ellos les da 5 talentos, 2 talentos y a mí solo uno? 주인은 자기한테 막 아양 뜨는 사람 너무너무 잘하고 Él me está menospreciando 가만히 있다고 내가 날 정말 무시하는 거야. porque no soy tan capaz como ellos. 왜 어떤 사람 5달란트 주고 난 한 달란트밖에 안 줘? ¿Por qué a él le dio 2 talentos y a mí uno? 나 몰라. No me interesa ya. 어떡하지? ¿Qué voy a hacer ahora? 감춰놔야 감출 데가 없네. Ya no hay donde ni siquiera esconderlo. 수건의 사람이 땅속에 묻어놨다 주인 올 때 내놓으면 Entonces él pensó, voy a taparlo con una toalla y lo voy a enterrar 이 hasta que vuelva él. 사람은 같은 종이 주인의 마음을 전혀 알려고 하지 않았어. Ni siquiera tenía una pizca de interés por conocer el corazón de su amo. 우리가 정말 뭡니까 처녀 비유에서나 달란트 비유에서 Si nosotros vemos en la parábola de las vírgenes, 여러분 미련한 다전 자기를 잘 몰랐고 podemos ver que ellas no se conocían muy bien. 한 달란트 받은 자 주인을 잘 Del mismo 몰랐어. modo, también el que recibió un talento no conocía el corazón de su amo. 자기는 종이지만 자기 잘난 주인의 마음 꼭 알고 그렇게 하고 싶지 않았어. Ni siquiera se esforzó por conocer el corazón de su amo. 시키는 대로 하면 되지 주인의 마음을 알고 말고 할 게 뭐가 있어. ¿Qué necesito yo saber del corazón de mi amo? 받던 자, 저 사람 주인한테 너무 아부하는 것 같아. A él parece que está adulando demasiado a nuestro amo. 주인은 아부하는 걸 좋아하는 5달란트 받은 사람만 좋아해. Como le gusta que le adulen, por eso le da a él 5 talentos, ¿verdad? 같은 인간들은 항상 천이 보내. 그냥 난 그래. 나 그래 살면 돼. A mí no me interesa, yo voy a vivir así nada más, aunque reciba un solo 그 talento. 5달란트 받은 사람하고 La persona que recibe 5 talentos y la persona que recibe un talento 달란트 받은 사람 y la que recibe 2 talentos, 생각이 다 달랐습니다. los tres pensaban de manera 주인은 diferente. 정확하게 알았습니다. El amo sabía muy bien 5달란트 받은 자가 어떠한 자인지. cómo era el hombre que recibió 5 talentos, 받은 자가 어떠한 주인은 정확하게 그걸 알고 있었어요. el que recibió 2 talentos, el que recibió un talento. 달란트 받은 사람이 어떤 사람이 정확히 알고 있어요. Sabía muy bien cómo era la persona que recibió un 달란트 talento, 받은 사람 자기가 잘났다고 생각하기 때문에 ya que él se consideraba muy capaz. 5달란트 받은 사람의 마음을 살펴볼 Ni 필요도 siquiera 없고 se preguntaba cómo pensaría el siervo que recibió 5 talentos. 오늘아 주인의 마음을 살펴봐야 할 아무 Ni 이유가 없는 siquiera 거예요. sentía el interés, la necesidad de averiguar el corazón de su 5달란트 amo. 받은 사람은 장사하는데 한 달란트 받은 장사는 자기 하고 싶은 대로 하는 거예요. Entonces, finalmente, el que recibió un solo talento no hacía 나에게 nada. 한 달란트를 ¿Por 맡기신 qué mi amo me encomendó solo un 이게 talento? 뭘 하라고 맡기신 ¿Para 거예요? qué me habrá encomendado este talento? 주인의 마음을 더듬어 보지 않았다. Si él no pensó en nada de esto, 주인의 마음을 더듬고 말고 할게 뭐 나한테 주인의 시킨 대로 하면 되지. él como siervo debía solamente preguntarse eso y avanzar. 그러면서 말은 그냥 자기는 자기 생각대로 따라갔다. Pero este siervo solamente siguió su propio pensamiento. 그러니까 여러분 많은 사람들이 신앙생활을 잘못할 때 왜 잘못하냐면 Muchas 자기 나름대로의 personas 생각을 cuando hacen 따라 mal la vida de 살기 creencia 때문에 saben 그런 por qué sucede eso. Es porque viven confiando únicamente en su 거예요. propio 우리가 pensamiento. 생각하면 이 5달란트 받은 사람 너무너무 복된 Por eso 사람. la persona que recibió 5 talentos es muy bendita. 오늘도 신앙에 5달란트 받은 사람처럼 하려면 어떻게 하면 됩니까? ¿Qué es lo que debe hacer entonces para recibir los 5 talentos? 주인이 내게 5달란트를 줬을 때 Si da a su amo 이 5 5달란트 받은 talentos, 사람은 뭘 하냐? 주인의 마음 정확하게 알았어. es porque sabía muy bien cuál era el corazón de su amo. 주인이 돌아올 때가 날 뭐 장사하는구나. Mi amo me pide que yo trabaje mientras él no esté. 달란트를 주는구나. Por eso me da los 5 talentos. 이거 다 장사에 돈을 많이 남겨 주님 앞에 드려야지. Entonces, esos 5 talentos voy a duplicarlos para ofrecer a mi 사단은 amo. 그런 마음을 가지고 있었어. Ese corazón tenía el de los 5 talentos. 마음을 정확하게 Él 알았어. sabía muy bien el objetivo de su 그럼 amo. 저도 제가 신앙생활을 하면서
좀 예수의 마음을 Yo 알게 también cuando hago 되겠다. la vida de creencia, pude conocer el corazón de Jesús. 내가 예수님의 마음을 정확히 몰랐을 때 Cuando desconocí el corazón de Jesús, 내 생각을 따라 내 방법을 따라 내가 내 마음대로 살았어. yo viví únicamente siguiendo mi pensamiento, mis 그리고 deseos. 나는 율법을 잘 지킨다고 생각해. Y yo por eso pensé que cumplía bien los mandamientos. 성실하게 살았다고 생각해. Pensé que vivía siendo una persona 근데 decente. 내가 서서히 내 자신을 발견하고 내 자신을 바라보는 동안 Pero cuando poco a poco iba descubriendo cómo era yo, 저는 뭘 깨달았냐면 lo que entendí fue 내가 정말 형편없는 인간이고 que era una persona que tenía muchas faltas. 잘난 사람도 아니고 선한 사람도 아니고 형편없는 사람이 Una persona con muchos defectos, con mucha maldad, 잘난 vergonzosa. 사람이 될 때 내 마음을 꺾기는 굉장히 어렵어. Cuando yo me considero capaz, humillar mi corazón es muy difícil. 반대로 내가 부족하고 아무것도 할 수 없는 사람, 멸망에 당한 사람이라면 마음 꺾는 Pero 건 si por el lado 너무너무 쉽어. contrario, yo soy una persona con mucha falta, con muchos defectos, me es muy fácil humillarme. 그러니까 내가 아무리 잘나도 Por eso, por más que yo sea muy capaz, 내가 잘났다고 생각이 si 들면 yo acepto la idea de que yo soy capaz, 마음을 살펴거나 알아봐야 할 이유가 전혀 nos 없는 despreocupamos por averiguar cuál es el 이게 이제 corazón. 미련한 다섯 처녀와 같은. Eso es igual que las 5 vírgenes insensatas. 근데 여기 다른 받은 사람은 그렇지 Pero 않아. las otras vírgenes sensatas no fueron así. 마음으로 그는 주인을 Los 존경했어. siervos que recibieron 5 y 2 talentos 그 주인의 consideraron el corazón de su 마음을 amo. 담기를 원했어. Quisieron aceptar el corazón de su 주인을 amo. 기쁘게 하기를 원했어. Quisieron alegrar a su amo. 조금 하면 점점 더 주인의 마음을 깊이 알게 되겠는 거야. Profundizaron en el corazón de su amo. 언제든지 다 받은 사람은 주인의 마음을 정확히 El 아는 que 거야. recibió los 5 talentos conocía exactamente cuál era el corazón de su amo. 주인에게 5 달란트를 주셨네. Ah, mi amo me dio ese dinero para que 네가 trabaje. 장사해서 많은 이문을 남겨 주인한테 주면 Si yo duplico esto y se lo entrego a mi amo, 기뻐하시겠네. mi amo se va a alegrar. 그런 마음으로 그는 장사라고 그렇게 사는 거지. Y con ese corazón, con mucha esperanza, trabaja. 근데 한 달란트 받은 사람은 주인의 마음을 알아야 할 필요도 없고 주인의 생각도 하지 자기 마음대로 멋대로 Pero el que recibió 살아갔다는 un solo talento nunca se interesó por conocer el corazón de su amo, sino que hizo lo que 선생은 quiso. 말했어. ¿Y qué dijo? 이건 주인의 것입니다. Este es de mi amo. 그렇게 얘기를 했죠. Él dijo así, ¿no? 그러니까 주인이 네가 차라리 그랬다면 은행에 갖다 맡겨서 이자라도 받게 할 게 El 아니냐. amo le dijo finalmente, si tú hubieras sabido cómo era yo, habrías por lo menos depositado ese dinero en el banco y hubieras recibido los intereses. 자 이제 여기에서 이제 이야기하는 사람들 세 가지 종류의 사람. Aquí nos muestra 3 tipos de personas. 5 달란트 받은 사람이나 El que recibió los 5 talentos, 2 달란트 받은 사람, el que recibió los 2 talentos, 1 달란트를 받은 사람. el que recibió un talento. 이 세 사람이 다 똑같이 그들은 주인의 Estas 종입니다. 3 personas por igual son siervos de un mismo 한 달란트 amo. 받은 사람은 주인의 마음을 알 필요도 없고 그냥 자기 마음대로 뭐 자기 나름대로 살면 됐어. Pero el que recibió un talento solo le interesaba vivir conforme a lo que él quería. 난 정말 선하게 살았어. Yo he vivido a mi modo muy bien. 정말 주님을 기쁘게 했어. Yo intenté alegrar a Jesús. 난 성실했어. Yo he sido una persona buena. 그런 마음을 한 달란트 받은 사람을 가지고 있죠. Ese corazón tenía el que recibió un 그래서 talento. 주인의 마음을 알아보거나 주인의 마음을 살펴보거나 Pero 그럴 averiguar el 필요가 corazón 없는 de su 겁니다. amo, el objetivo de su amo, no sentía nada de interés por 자기 ello. 생각대로 자기 마음대로 자기 En lo 생각을 único 따라 que pensaba 사는 era 삶을 en su forma de 살았다. pensar, en su propia decisión, en su propio juicio. De esa 그럼 이런 forma 이야기를 vivió. 들어보니까 정말 가슴이 아프지 않을 Por eso 수가 al 없어. verlo nos entristecemos en gran manera. 참 많은 사람들이 한 달란트 받은 자처럼 Hoy en día muchísimas personas 난 주인의 종이야. piensan, soy un buen siervo, 너 잘했어. yo hago bien, 주인이 나를 기뻐할 거야. él se va a alegrar por mí. 정말 주인의 마음을 모르고 Pero sin conocer para nada el corazón de su amo. 그러니까 주인의 뭐 자기 생각을 원하는 대로 따랐어. Solamente hace las cosas conforme a su propia decisión. 받은 사람은 Este tipo de personas, 어떻게 다 다른 데 받을 수 있느냐? ¿cómo podría recibir los 5 talentos? 자기는 주인의 마음 몰랐지만 Aunque no conocía el corazón de su 자기 amo, 종이니까 주인의 마음을 늘 como era 살폈어. siervo de ese amo, él trataba de entender a 주인의 su amo. 마음을 살피다 보니까 Pero mientras más y más iba buscando, 주인의 마음을 점점 더 poco a 알게 돼. poco él podía conocer el objetivo y la intención de 주인의 su amo. 마음을 점점 알고 나면 알면수록 주인의 마음을 거스릴 수 Mientras 없어. más y más conocía el
corazón de su amo, buscaba agradar a su 원하는 그 amo. 삶을 계속 살다 보니까 Entonces, cuando él empezaba a vivir la vida que su amo deseaba 주인의 para 마음을 él, 더 깊이 알게 되고 podía profundizar en los objetivos de su amo, 기뻐하는 종이 될 수가 있어요. podía convertirse en un siervo que agradaba a su amo. 뭐 성질하거나 잘난 게 자기가 주인의 마음 모르니까 주인의 마음을 알려고 No es que él 애썼고 sea mejor que los otros siervos, sino que intentaba conocer el corazón de su 주인의 amo 마음을 따라 사는 삶을 살았습니다. y quería vivir para su amo. 우리가 전에 일만 달란트 빚진 자 이야기 Esta 같은 es una 이야기. historia muy semejante a la parábola del deudor de 10,000 talentos. 주인이 말하기를 악한 종아 내가 빌기에 내가 너 빚을 좀 탕감해 줬는데 Decía, yo te he perdonado los 10,000 talentos. 나 너를 불쌍히 여가지고 너도 내 동관을 불쌍히 마땅치 아니야. Entonces, por tener misericordia de ti lo he hecho. 주인은 이 사람이 일만 달란트 빚을 탕감해 Ya que 주었으니까 el dueño le había perdonado los 10,000 talentos a 이 él, 사람에게 일만 달란트 탕감해 주면서 그 종에게 주인의 마음을 나타내 보였어요. entonces el amo le mostró su corazón a su siervo. 그러면 일만 달란트 탕감을 받으면서 Siendo perdonado de 10,000 talentos, 나 같은 인간을 일만 달란트 손해 보면서 탕감해 그 주인의 마음을 si él 알았다. hubiera conocido en realidad cuál era el corazón misericordioso de su 주인의 amo, 마음을 너무 존경하는 마음으로 valoraría el corazón de su amo, 본 마음으로 주인을 habría 섬겼습니다. servido con todo su corazón a su 이 amo. 사람은 주인을 존경하는 그런 마음이 전혀 Pero 없어요. por el lado contrario, no había nada de admiración y 정말 respeto por su amo, 주인을 기쁘게 할 마음이 없어 자기 마음대로 살았다. sino que vivió conforme a lo que él quiso. 오늘 교회를 다니는 많은 사람들이 교회를 다닙니다. Hoy en día muchas personas van a la iglesia, 그러면서 정말 기도도 하고 oran, 성경도 읽고 leen la Biblia, 헌금도 하고 ofrendan, 봉사도 합니다. sirven a la iglesia. 내 마음을 알고 그 마음하고 내 마음을 비교해 보면서 Cuando comparamos nuestro corazón con el corazón de Dios, 내가 정말 알아보니까 내 마음은 cuando 너무 악하고 averiguamos cada vez 더러워. más y más, nos damos cuenta que nuestro corazón es muy sucio y 그 vil. 나는 내 자신밖에 모르는 Yo solo me conozco a mí mismo. 그래도 주인은 정말 나를 위하여 일만 난 손에 내 빚을 다 탕감해 Pero 주시네. a pesar de eso, mi amo me perdona de los 10,000 그냥 talentos. 주인의 마음을 알면 알고 살피면 살필수록 Mientras más y más conoce el corazón de su amo, 주인의 마음은 거룩하고 자비와 긍휼이 풍성한데 se da cuenta cuán misericordioso y cuánta bendición quiere dar. 그런 마음이 전혀 없고 자기 하나밖에 모르니까 Pero ya que solamente conoce su propio egoísmo, 나도 처음부터 주인 같은 마음으로 살았더라면 si él hubiera vivido desde un principio con el corazón de su 얼마나 amo, 귀한 일을 많이 할 수가 있었어. ¿cuántas cosas grandes podría haber hecho junto con 주인의 él? 마음을 따라 살지 않은 이런 일이 Por no 생겼고. vivir con el mismo corazón es que he padecido todo esto. 그래서 정말 이 사람이 새로운 마음을 갖고 주인을 섬기게 됐을 Él 거예요. habría podido servir con un corazón renovado a su amo. 그래서 여러분 2달란트 받은 사람은 자기 어떻게 할 줄 몰랐을 때 지혜가 있어서 5달란트 받은 사람 가서 보고 그와 Por 같이 eso las personas que recibieron 정말 2 talentos, 달란트를 como no 남깁니다. conocía directamente el corazón de su amo, decidió seguir el ejemplo del que recibió los 5 talentos y de ese modo acercarse a su amo. 반대로 1달란트 받은 사람은 그냥 아무것도 생각 그냥 싸가지고 그냥 땅에 묻어놓고 그 낮잠이나 자고 Por 누워 otro 있다가 lado, el que 주인을 갖다 recibió un solo 내놓으면 돼. talento, sin pensar en otra cosa, se la pasó todo el día jugando, sin hacer nada con el talento que su amo le dio. 1달란트 받은 사람은 그렇게 했었습니다. El que recibió un talento fue lo único que hizo. 저희들도 전부 다 처음에는 내가 잘난 줄 알고 1달란트 받은 사람 내 멋대로 살고 주인의 마음을 살피지 않는 그런 인생을 Yo 살았어요. también antes vivía una vida conforme a mis propios deseos, sin tener en absoluto nada de interés 근데 우리가 por 신앙생활 Jesús o Dios, pero haciendo la vida de 내가 creencia, 얼마나 더러운 인간인지 descubrí cuán vil era yo, 알게 됐습니다. conocí quién era, 얼마나 악한 인간인지 알게 됐습니다. me di cuenta cuán vil era. 그렇기 때문에 내 인간의 내 생각대로 살면 내가 망한다는 걸 Es por eso que 정확하게 sé 알 que si 수가 yo 있어요. sigo mis propios pensamientos humanos, voy a fracasar. 그렇기 때문에 나는 내 생각을 따라 살지 않으려고 Por eso decidí en mi 마음을 corazón no vivir siguiendo mis propios pensamientos. 주인의 귀한 마음을 받아서 Recibiendo el corazón valioso de Jesús, 내 마음대로 살지 내가 내 생각대로 살고 싶지 ya 않아. no quería vivir más conforme a mis pensamientos, sino con las de Jesús. 그런 동안에 하나님이 나 속에 역사하시고 이끌어가는 걸 Mientras 정확하게 decidí eso en mi 볼 수가 corazón, 있어요. pude sentir cómo Jesús iba dirigiendo mi vida con sus palabras. 사랑하는 여러분, Amados, 우리는 우리의 마음을 가지고 절대로 선한 삶을 살 수 con 없어요. nuestra propia justicia nunca podemos vivir una vida buena. 똑같은 일이라도 내 눈으로 보는 것하고
하나님의 눈으로 보는 건 너무 다른. Es muy diferente ver con los ojos de Dios que ver con nuestros propios ojos. 내 눈으로 보는 것은 정말 내가 볼 때 좋은 것 같아요. 다 악하고 잘못된 Cuando 것밖에 vemos 없습니다. con nuestros ojos, todo parece malo, que todo está mal, todo es vil. 여러분 예수님이 말씀하셨죠. Pero Jesús dijo 오른눈 범죄 그 눈을 빼버리고 que si tu ojo es ocasión de caer, que lo 손 범죄 그 quites. 손을 잘라버리고 Que si tu mano es ocasión de caer, que te lo cortes. Que si tu pie es de ocasión de caer, que lo cortes. 보는 눈은 죄를 짓고 악을 행하고 부정적인 거 보면 그런 Pero es mejor 눈입니다. que entres al reino de los cielos cojo, manco o tuerto. 여러분 우리가 이런 눈을 버리고 예수 그리스도의 마음을 받아들이는 Del mismo modo, también nosotros debemos aceptar el corazón de Jesús. 그래서 여러분 우리가 예수 그리스도의 마음을 받아들이면 Si nosotros aceptamos el corazón de Jesús, 예수 그리스도께서 우리 속에 오시면 si Jesús mora en nuestro corazón, 예수님의 마음을 가지고 살면 삶 자체가 달라지고 하나님께 영광이 되고 복된 삶을 사는 것이. si Jesús ingresa en nuestro corazón, puede cambiar nuestra vida y vivir una vida bendita. 예수는 나를 믿어라. Por eso Jesús dice, cree en mí. 이 세상을 이처럼 독생자를 주셨으니 Nos dio a su Hijo unigénito 자마다 멸망시어 영생을 얻게 하려 para que 하시니 todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. 독생자를 주신 것은 La razón por la que Dios nos dio a su Hijo unigénito, 왜요? ¿por qué nos dio? 우리 방법으로 안 되니까. Porque no podemos por nuestras obras, 방법으로 안 되니까. ya que por nuestras propias fuerzas no podemos, porque no somos capaces de liberarnos. 그래서 그렇게 하실 수밖에 없다는 사실을 우리가 깨닫게 되는 겁니다. Por eso es que podemos entender que tuvo que ser así. 사랑하는 여러분, Quiero que todos ustedes 정말 여러분 자신을 믿지 no 마시고 confíen en ustedes mismos, 한 달란트 받은 사람 자기를 믿었습니다. como lo hizo el que recibió un solo talento. 주인의 마음에 도달할 수가 Por 없어요. eso no pudo avanzar a conocer el corazón de su amo. talento 받은 Pero los que 사람은 recibieron 5 talentos o 2 talentos, 자기가 악하고 추하니까 자기를 믿을 수 없으니까 como no podía confiar en sí mismo, 자기를 믿지 못하고 dejando de confiar en sí mismo, 주인의 마음에 나오는 건 너무너무 귀하니까 como era muy valioso las palabras de su amo, 그리고 날마다 주인의 마음을 받아들여 cada momento que hacía algo aceptaba el corazón de su amo. 이종은 점점 주인에게 인정을 받았어. Por eso era reconocido por su amo. 보다도 재능이 있고 위에 좋아 Por 보이고 eso, más que cualquier otro siervo, el amo amaba más a este 주인은 siervo. 그저에게 5달란트를 맡겼어. Por eso le dio 5 talentos. 한 달란트 받은 사람은 그렇지 못해 한 달란트밖에 받지 못. Pero el que recibió uno solo era todo lo contrario. 사랑하는 여러분, Amados, 여러분들도 여러분 자신을 믿지 말고 예수님만 마음으로 espero 살아보세요. que cada uno de ustedes no confíen en ustedes mismos. 상상할 수 없는 크신 은혜와 복을 얻게 될 줄 믿습니다. Espero que ustedes reciban la bendición y la gracia de Dios. 다음 시간에 뵙겠습니다. Nos vemos en la siguiente sesión. Hasta luego. 감사합니다. Gracias.